गाइस जय जगन्नाथ। आज सकाल मु उठी जाऊँगी अभी टाइम 5:30 है। काली ठारू गोटे ऑर्डर थिला सीमेंट 20टा पड़ो आमर सोलमपुर जीव मुझे अभी लोड करने लोड कर नहीं पकई देके आसवे आसिले आमर यो पछर जो बड़ गछटा देखा आज से कटा हो कहीं घर पाखे केत पवन फवन हो गली पड़ो सरीगला। काली ठारू गोटे गाड़ी ये फसिकी रही काली राति फसला एपर्तंत बाहरलानी आटा भी बाहरी पारे कारण से नुआ मटी पड़ता काली पड़ी से जिते थर मना करापटे तुम आसोनी 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 से तथा यहीपटे पशुंट यहीपटे पशुंट बोली काली ठीक बांफ नहीं आउ से गाड़ी बाहरला भाया किसी माने देखा जाऊनी यहीटा को लगे 4टा गाड़ी ये ढला सारे से जाणी शुणिकी ही यहीपटे पुरों रास्ता गुड़ा खराब कर काली से माटी पड़ जाए सी भाविला बोधे भल रास्ता भल हो जाए कहीकि पूरे देती आ गला से पशिकी रहा सी गुणा आउ बाहरला भाया कहीं जना पड़ोनी जो गाड़ीटा देखा बाहरला भाया जना पड़ोनी लास्ट को से माल ढालिकी जीव ये जो गाड़ीटा ये गाड़ीटा भी पछरे पूरे ये जीक पड़ी भी डस्ट गुंड ये गाड़ी ये फसला से ये भी ढालिकी जाता आ ये गाड़ी तो आर भाग्यटा भल ये पछुआ रिटर्न पलि आसी आउ जो गाड़ीटा अच्छी से फसिकी रहा आटा बाहरला भाया देखा से लास्ट को यही जगार ही गाड़ी फसुची सी यही जगार ही बुले देची काली आ भाग्यटा भल गाड़ीटा बुली जाइए देख कौ साइड रे नहीं कि माने गाड़ी बुलाऊँ एत वेट गाड़ी कौ पड़ नहीं बुलाऊँ टी ये है सी एटी फजा से फजा ये रास्ता गुड़ा खराब कर जेथर मना कराई भाई एपटे तुम गाड़ी आणबनी 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 सी टोटाल मानुना यहीपटे ही नहीं आसुँच देख काली ठार ये फसिक रही काली एटा नुआ मटी पड़ी अच्छा जाना दरकार सी सब भावुं आमर यहीटा हूँ सर्टकट रास्ता आम यहीपटे पलैब गाड़ी दबिज देख कौ परिस्थिति से फसी सी बाहर काली फेर नुआ मटी यही जो गाड़ी मैंने जाकि ही एपट पूरा रास्ता खराब करते एटा बंद हो रास्ताटा चलु ना काली किसी ट्रैक्टर रे आनी माटी पकेला टिके भल थिला जहाँ भी हो कार फार पड़ोला आ ये काली राति आनी जो परिस्थिति गाड़ीटा पूरे देजी आ ये गाड़ी बाहरला भाया तो कहीं आउ देखा होनी जाही गोटे अधे बाइक फाइक जाऊला साइकेल फाइकेल जाऊला आबे भी बाइक जावा कष्टकर हो जापटे टिके सुखिला अच्छी यहीपटे जब बाइक जीव जीव ना एपट साइड जाई हेनी से एपट साइड ही बाइक जाए एपट साइड रे जाए एपट टिके सुखिला अच्छी यहीपटे जब जीव ताल जीव देख कौ परिस्थिति से फसचे आ लास्ट को ये ढालिकी जीव आर आ कि उपाय ना ये भारी गला भाया जना पड़ूनी ये जो ना ना से जो डस्ट गुंड आसुनी रास्ता काम हाँपाई से डस्ट गुंड आज तो लास्ट को ये ढालिकी जीव आ कौन कर आम रास्ता खराब कर माने काली माटी पड़ा जाना दरकार मैंने अभद्र ड्राइवर गुड़ा भल रास्ता को खराब कर दौरान आंकर कौन असुविधा है भाई एसी चलेला भीतर शोला गाड़ी जोड़ी फसला आंकर कौन असुविधा होगा पूरा देखना पूरा माने ये जो साइडटा पूरा चेचिसटा पूरा तले लगी जाइए देख आ ये कौटी बाहर उठा चांस नहीं आम भी सुविधा है माल जी अच्छी ये ढला हम देख गाड़ी आगा चकाटा पूरा ये उठू माने केते बाटा गलानी देख माने भल भल रास्ता न जाइए ये खराब रास्ता पूरे आमको हैरान करमको जावा असुविधा हो ये कौ परिस्थिति अच्छी एपट साइडटा देख केमी टायर भी फटे देखिए घूरे 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 कि टायर भी फाटी जाए माने ड्राइवर को मानिया पड़ो आंकर कौन जाए आसे जीव मालिकर कौन टे जो ना से पूरे दियो माल टिके मार दियो बस सैला से भाया से दिन गोटे बड़ गाड़ी यही गाड़ी है कि
ଏଇ ଗାଡ଼ି ତ ସେଠି ବସେଇଲା ଢାଳିଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିଲା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥୋଇଦେଲା, ଥୋଇ ଦେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ବୈତରଣୀ କାଉଣ୍ଟରରେ ଗଳିଗଲା। ଜାଣିଛ ନା, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତ ସାରା ଦିନଟାରେ ମାଲ ପିଇବୁ। ମୋ ଅଟୋ ଗତିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳେ ଅଟୋଟା ପୁରା କାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିକି ପୁରା ଚକାଚକ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଅଟୋରେ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ଆମର ଇସୁ, ଦେଖୁଛ ଆମ ଅଟୋରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଇସୁ। ପୁରା ରଙ୍ଗ ମାରିକି ପୁରା ମାନେ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଟୋଟା। ଗୋଟେ ପିଲା କାଲି ଜବାବ ଦେଇଗଲା, କହିଲା ମୁଁ 5:30 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିମି, ଲୋଡ଼୍ଟା କରିଦେବା ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ପକାଇଦେବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟା ପରେ ହେଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲା ଆସିନି। ମୋତେ କହୁଛି ତୁମେ ଆସ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ, ଗଲେ ଲୋଡ଼୍ କରିବା। କି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଆଉ। ମୁଁ ଏଇ ଯାଉଛି ଅଟୋ ନେଇକି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଅବିକା ମୋର ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅବିକା। ଯାଇଛି ଚାବି ନେଇକି ଆସିକି ଖୋଲିଲେ ମାଲ 20ଟା ପକେଇକି ଅବିକା ଷୋଳମପୁର ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୋଟରାବଳ ରୋଡ଼ ଯିବ, ସେଇଟା ପକେଇକି ଆସିଲେ ଯାଇ ଯିବି। ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଗଛଟା କଟା ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ଗଛଟା। କାହିଁକି ଯେ ଘର କତିରେ ରହୁଛି ନା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଠି କଟା ହେଇଯିବ। ଅଛି ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଏଥର ଭାଇ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଯାଇ ହେଉନି। ଆମେ ଅଛୁ ଅବିକା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବୁ ଆଉ। ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗଛଟା ଥିଲା, ସେ ଗଛଟା ଆଜି କଟା ହେଇଗଲା। କାରଣ ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା, ବର୍ଷା ମେଘ ପବନ ପାଇଁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ଘର ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ କରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ତାକୁ କାଟିଦେଲୁ। ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଯେ ଆଉ ଛାଇ ସେ ଯେଉଁ ପବନ ଆଉ ମିଳିବନି। ଗଛଟା ଆମର କଟା ହେଇଗଲା, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। କାରଣ ଗଛଟା ଥିଲା ବହୁତ କିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଗଛ ତଳେ ବସୁଥିଲେ, ବହୁତ ଛାଇ ରହୁଥିଲା। ଆମ ଘର ବି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆଉ ବି ସେମିତି ଖରାଦିନେ ଆମର ପୁରା ମାନେ ବାମ୍ଫ ହୁଗୁଳିବ, ଯାହା ଜଣା ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବା, ନ କାଟିଲେ ଘର ପାଖରେ ଡର ଲାଗିଲା, କାଳେ କୂଳେ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଫେର ହଇରାଣ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କାଟିଦେଲି। ବର୍ଷା ଆଜି ଜୋର ହେଇକି ଗଲାଣି। ଏ ବର୍ଷା ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବୋଧେ। କ'ଣ କରିବା, ଏ ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ, ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଟାରେ କାଲି କଲର୍ ମାରିକି ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହଳଦିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା, ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ଡିଜେଲ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ବି ପାଣି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ତ ଝିପିଝିପି ପକଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ବାଇକ୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ବାଇକ୍ଟା ଯେହେତୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ରଖିଛି। ବାଇକ୍ଟା ଯାଇକି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ରଖିଦେଇକି ଯିବି ଟିକେ ଆଙ୍କୁଲା ଯିବି, ଦେଖିବା ଭଡ଼ାଭଡ଼ି ଯଦି ମିଳିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କରିବା। ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି, ଫେର ପଛପଟେ ଇଏ ଆଉ ଭଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି। ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଫସିକି ରହିଲା, ଇଏ ଗାଡ଼ି ଏଗୁଣା 4-6 ଦିନ ରହିବ। ଏପଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସିବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ମାନେ ବାଇକ୍ ବାଲା 2-3 ଜଣ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ହାତରେ। ଦେଖ ଏ ବାଇକ୍ଟା ଆସିବ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଗାଈ ଦେଖ ଜୋତା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିକି ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ପାଗଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାଗଳ ଟ୍ରକ୍। ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଗଳ, ସିଏ ସବୁବେଳେ କହିବା କଥାନି। ଦେଖ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଏଠି ଜୋତା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାଦୁଅରେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଆସି ହେଉନି, ଯେଉଁ ମାନେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବ। ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆମର ହିଁ ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ବି କଷ୍ଟ, ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ବି କଷ୍ଟ, ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା ବି କଷ୍ଟ। ବାଇକ୍ ନେଇକି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ବାଇକ୍ ବାଲା। ଟିକେ ଆଖି ମାରିଦେଲ।
बाघ होइजन बाघ होइजन देखिए टे बाघ हल बाघ हुओ टे ये फोन करियो कंपनी फोन की ए आम इशू कथा हब हाय गाइस ए ए ये कौन देखिए टी कौन है सेटा एमआरके कलेक्शन लिखा है जला एमआरके कलेक्शन आम इशू ये हूँ आम इशू इशू भारी चगला हो कौन हाँ टे बाबा केला करदेल केला कर दिया हाँ कही दे क्या डाकुछ क्या डाक हाँ मामू को डाकुछ डाकिदेला आउ थे जोर डाक जोर डाक मामू जोर डाक मामू जोर डाक हाँ एपटे एपटे धला मशा कामुड़ी पकाउछन टे मामू डाकन जोर डाकन कहीं मामू मामू नाई गोटा नेली लागलानी घरे नहीं आमर इटा थुआ है कि काम हो पारुनी ये वर्षा दिन गला आम काम करूँ